आयज जे डिमांड आसा ते खूप वेगवेगळ्या पोर्टफोलिओची आसा. कशा तरेन मॅनेज जातले काय आयज सामको लेट बीन लेट जातलो 22-24 पूण कशा तरेन मॅनेज करताले तुमी? कारण फक्त म्हाका दिसता इतले डिमांड वांगडात येयले. बरोबर आसा म्हणटा सारकी बेगीन स्टार्ट करतले डिमांड बेगीन स्टार्ट करतले बेगीन बाकीचे बिझनेस उरचना न्ही म्हणजे बील आनी बाकी सगळे जे आसता न्ही तर बिझनेस उरचना त्यामुळे डिमांडाचेर फोकस टाइम मेळटलो सर कॉलिंग आनी आसा. सीएम न्यू डिपार्टमेंट जे केलं ते गुड मॉर्निंग डिस्कशन जाल्लें तेन्ना हे खुबसो पॉयंट्स जे आसा आमी हे डिस्कस केल्ले आसा. पूण एक सांगपाक सोदता मुखेलमंत्री जेन्ना एक्सेप्ट करता की 98% जे क्रायम्स आसा ते भायले येवन करता मायग्रंट येवन करता पूण इतलेंच सिद्ध जाता हो जो डिपार्टमेंट आसा जो होम डिपार्टमेंट आसा हो अपयशी ठरला पुलीस अपयशी ठरला हे क्रायम्स जे आसा ते कमी करपाक लागून आनी हेज्या बाबतींत आमी एक डिमांड जो घातला तो व्हेरिफिकेशन सारकें जावपाक जाय व्हेरिफिकेशन सेल येवपाक जाय जे जायना आनी हे मान्य केल्लें आसा आनी तशेंच जो इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समॅन जो एक्ट आसा तो इम्प्लिमेंटेशन जायना आनी हे मुखेलमंत्र्यानूय मान्य केल्लें आसा सो हेका लागून हे कोण करा डिपार्टमेंटान कितें कितें कायदे आसा हे सारकें इम्प्लिमेंटेशन आनी तेजेर निगराणी म्हटल्यार सारकें पळोवपाक हे खूब गरजेचें. टेनंट व्हेरिफिकेशन सारकें जाता म्हणटा तुमी? ना जायत ना न्हू जायना म्हणून ही परिस्थिती जाल्ली आसा. कारण कितें आसा ते हांगा कितें करता आनी ते मागीर पळटा. सो ही परिस्थिती आसा आनी हे मुखेलमंत्र्यान नजो एक्सेप्ट केला की 98% जे आसा ते भायले करता म्हणून काय सो हेका लागून नियंत्रण हाडपाक लागून कितें केलां हें सांगिना. सो आमी जे डिमांड घातल्या हे प्रत्येक असेंब्ली सेशनान घालता आनी एवरी टायम घातले म्हणटकूच ते सांगता की आमी करतले पूण ते फुडें मागीर कांयच जायना. तशेंच आमी पळयता की चडशे भायल्या स्टेटींच्यो गाडयो गोंयांत येवन बिजनेस करता. नुस्तें सुद्दां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी पळयलां आसतलें नुस्तें सुद्दां आसा ते भायल्या स्टेटींतल्यो गाडयो घेवन ते नुस्तें विकता जावं स्विगी जावं हे सगळें सद्या गोंयांत चल्लां. पळय हाजो जो नियंत्रण जो आसा हो नियंत्रण डिपार्टमेंटान हाडपाचो गरज आसा जावं ते फिशरीज डिपार्टमेंट जावं ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी बाकीचो जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट म्हणटा हे प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे कॉर्डिनेशनान हे करपाक जाय. आमी तुमी पळयता आसतले नुस्तें जेन्ना हें करताले आमी हेजो कंप्लेन जी आसा ती केल्ली फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन मात तेंचे ट्रॅकिंग सिस्टम ना ते मदींच तेंच्यांनी कार्डचो सिस्टम स्टार्ट केलो आनी मागीर तांकां धरपाक लागून हें कांयच ना. आमकां पर्सनली पुलिसांक फोन मारून सांगचें पडटालें की बाबा हें नुस्तें विकता जावं हें आनी कितें करता. सो प्रत्येक वेळा आमी आमदारान इनवॉल्व जावचें पडटा. सो ही परिस्थिती जाल्ली आसा आनी ही डिपार्टमेंटांनी तेजे ट्रॅकिंग रिपोर्ट दवरपाक जाय आसले कोण करता कोण करिना कोणाचो धंदो आसा गोंयकारांक दिवपाक जाय भायल्यांक दिवपाक जाय हेजें कांयच ट्रॅकिंग ना. आनी हें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जे ट्रॅकिंग रिपोर्ट जावं मॉनिटरींग सिस्टम आसा तो मॉनिटरींग सिस्टम मातूय ना. विरेश बाब एक ग्राम संस्था म्हणजे पंचायत जी गोंयची मूळ संस्था ह्या पंचायत क्षेत्रांत मोठ्या रॅम्पट करप्शन चालू आसा आनी उदाहरणार्थ हे करप्शन शिकपाचें म्हणल्यार सांकवाळे पंचायत काल थंयचो एक ग्रामसेवक कम इलिगली सेक्रेटरी म्हणून ऑक्युपाय जातालो तो सस्पेन्शन जाला हेजेर तुका कितें म्हणून? हय पळय कशें आसा तोच न्हू अशे कितलेशे हे सेक्रेटरीज आसा जो ग्रामसेवक म्हणून आसा ते अशेंच करप्शनान इनवॉल्व आसा. आमी जेन्ना पंचायत हे आहले डिमांड्स आसले त्या पंचायत डिमांड्सान आमी हे मांडलेले आनी जो मिनिस्टर आसा ताका मिनिस्टराकूय सांगलेलें की बाबा अशें अशें घडटा तुमी तेजेर काय एक्शन घेयना तुमची तेजेर नजरूच ना. सो काल जो हे जाल्लो आसा हेजो तुमी पळयला आसतलें हेजे पयलीं ताणें खुबशे इन्सिडंट केल्ले आसा आनी एक जो विजिलन्साच्या थ्रू तेंचेर एक्शन जाल्या अशी बाकीचे सेक्रेटरी जितले सेक्रेटरी अशें काम हें करता तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसा नाजाल्यार तांकां रीत ही येवची ना ते आपूण गब्बर जाल्या ते प्रत्येक हेजो जो हें आसा ते आपूण हँडल करता पंचायत आपूण हँडल करता हें दिसूंक लागलेलें आसा. हेजे पयलीं तेच हेजेर ऑरविल क्लिंटन म्हणटा ते मेडशे एक्शन हें जाल्लें एलिगेशन जाल्लें आनी एक फावटी सांकवाळे ताका सस्पेंड केल्लो एक 1.5 म्हयन्या भितर परत घेतलो ताका आनी आतांय तशेंच जातलें ताका काय? कशें आसा बेश्टे दाखोवपाक लागून सस्पेंड करपाचो न्हू कित्याक करतना सारकें करपाक जाय दाखोवपाक केलें नाल्यार परत तीच गत जातली आनी जो बीजेपी सरकार आसा हें अशें करून तुवें जसं सांगला त्या भशेन अशेंच करून ते दाखोवपाक लागून करता आनी मागीर थंड जाता परत घेतले ही परिस्थिती जातली. ओके विरेश आयज कितलेशे पोर्टफोलिओ आसा सो डिमांडाक वेळ पावतलो मेजर पोर्टफोलिओ आसा आयज खरें म्हटल्यार हे पोर्टफोलिओ डिवायड जावपाक जाय आसले आनी पयलूच जे असेंब्ली सेशन आसा ते कटेल केला आनी तितूनच इतले मेजर पोर्टफोलिओ जायत दिल्या हे टायम तरी पावपाचोच ना कित्याक सगळे उलयतले आनी ऑपोजिशनाक उलोवपाक चड टायम जाय मात तुमी पळयता की रुलिंगाचे जे आमदार आसा हे चड उलयता तांकांच चड नाराजी आसा अशी तरी म्हाका दिसता कित्याक नाराजी आसा म्हणून ते उलयता नाल्यार ते उलोवपाचे ना तांकां अशी 5-5 मिनटां तांकां अशी 5-5 मिनटां हो टायम जो आसा तो डिवायड करून दिल्लो मात आयज अशें दिसना तांकां 15 मिनटां 20 मिनटां पासून ऑपोजिशनाचे आमदार काडटा हितून कळटा की ऑपोजिशनाचे आमदार जे आसा ते ह्या बीजेपी सरकाराचेर नाराज आसा.
आज खरें म्हळ्यार मुख्यमंत्रीचें अभिनंदन करपाक आज ते गेलो सिल्वर डे म्हळ्यार 25 डिपार्टमेंटाचो सिल्वर मुकूट घेवन तो आज डिमांडाचेर उलयतलो आनी जेन्ना उलयतलो कॅरटेकरूय तोच म्हणजे जे मिनिस्टराक ड्रॉप केले तेय पोर्टफोलियो तेजे कडेनूच आसा मुखार आतां जे सूट शिवलो मनीस 8 तारखे नंतर तें कितें मेळटलें तें फकत न्यूज आसा आज म्हाका दिसता खूब गरजेचें आनी BJPक एक इतिहास आहा पहली बार करपाचें पहली बार गोवा में मुख्यमंत्री 25 पोर्टफोलियो लेके सिल्वर क्राउन डाल के डिमांड फॉर ग्रांट पे आंसर देगा फाल्यां आनी 20 पोर्टफोलियो टोटल 45 पोर्टफोलियो हांव सदांच म्हणटा द चीफ मिनिस्टर इज फॅट इन पोर्टफोलियोज दॅट डज नॉट मीन ही इज फिट इतिहास जरी तर चल्यार ह्या विधानसभेचे पहली बार ये गोवा विधानसभा में ये हो रहा है क्यों हो रहा है कहाँ हो रहा है क्यों ये लोग कौन है ये अजीब लोग गोवा में को लगता है मुख्यमंत्री को हम ये आज पूछेंगे कैपेसिटी क्या है पोर्टफोलियो में क्या क्या आज हो रहा है ये सब दिखाएंगे तो इफ यू सी सीम्स टू बी पत्रकार भावान तेजे अभिनंदन करपाक कौतुक करपाक जाय 25 पोर्टफोलियो हिस्ट्रीन केन्ना खंयच्या मुखेलमंत्रीन एक दिसा इतले डिमांड म्हाका दिसता आन्सर करता इतली सारकी कॅपेसिटी येयला सारको येतान सारको नेरुली जॅकेट बी घाल सो म्हाका दिसता कालच्या दिसा बी तुमी चोयलें नॉट सॅटिस्फायड विथ द वे द मिनिस्टर्स आर आन्सरींग आनी आज स्पिकरान ड्युटी जाता ड्युटी बाउंड टू गिव दी ऑपोजिशन टायम ऑपोजिशन हॅज टू बी गिवन टायम to raise these issues and 25 major portfolios today. So we expect the speaker, who is the custodian of the house, to give the opposition time rather than we see ruling are given time. So let us see. We will speak on this. तुका कितले मिनटां जाय पडटली उलोवपाक 25 पोर्टफोलियो 4 वर तरी नाका 25 म्हणा 4 खाल 2 पोर्टफोलियो आहले आमी ऑलमोस्ट 50 मिनिट्स उलयले 25 म्हणा कितले 2-3 और तरी नाका एकल्याक तरी आणि होम बीम सगळे आहे कित्याक इतके पोर्टफोलियो म्हणटा पण आमी पळयता थोडे जे मिनिस्टर सुद्दां आसा तेंचे सुद्दां रिप्लाय CM दिता ते दाखोवन दित न्हू की म्हाका तरी उगड आसा भुरगेपणान ह्या हावसांत हांव येवपी तेन्ना प्रताप सिंग राणे चुकोन उठ्ठालो आनी मागीर मिनिस्टरा वॉर्न कोतालो चुकोन उठप मिनिस्टर आज हे लक्ष घायलें स्टडी को नाही बिझी आहे कित्याक बिझी आहे तातूंत एब्सोल्युटली लोकांचेर गायले मरे ऑल दी वॉट एवर पीपल फेलियर्स ऑफ द गव्हर्मेंट टू रिकवर ड्यूज इज बीन पुट ऑन द पीपल where are people responsible today for the failure of the government? This legislative assembly itself, crores of rupees are pending. Industrial people, crores of rupees are pending. Smart city पर आड़ा ते नीलेश कापडाला नु एक्सपोज केला 3,200 रुपया मेटा मीटर एमेझॉनाचे वेरिएशन दाखयले नीलेश कापडाल म्हणून 5,000 11,000 कित्याक घालो एब्सोल्युटली स्मार्ट मीटर 40,000 लोकांक तेमी नोटीस धाडे शिफ्ट करून मिनिस्टर वॉज पझल्ड आनीक ताका म्हाका दिसता निलेशान तेंय सांगलां तूं कितें करता आपणा खबर ना तुजें लक्ष खूंय आहा तें लक्ष बी तेंगे कांयच म्हाका दिसता सारकें ना फक्त कमिशन खावपाचें सरकार ओके थँक्यू हांवें सांगलां की हो गोंयचो मुखेलमंत्री आहा पळय ताजे परस लकी हिस्ट्रीन गोंयान चीफ मिनिस्टर जावंक ना आनी म्हाका दिसता जावचो लकी आहा आतां तो इफेक्टीव काय कितें काय काय 25 पोर्टफोलियो एक दिसा घालप आनी ते उजरावन काडप हें सारकें काय कितें हें तुमी डिसायड करप तुमी कितें यू आर द न्यूट्रल पीपल आय एम ओपोजिशन सो आय विल क्रिटिसायज ही इज रुलींग ही विल से ही इज गॉट दॅट मेनी पोर्टफोलियोज पूण ओवरऑल जर तें पळयलें पिक्चर जाल्यार डजंट लूक गूड फॉर डेमोक्रेसी कितें डिस्कशन जाता बुलडोज करतात मरे 25 पोर्टफोलियो आनी तातूंत कितें आहा एक्सायज आहा फायनान्स आहा कितें आसा तितलें आहा आय डोंट नो इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट सिनारियो टायम मेळटलो कितें आनी हांव आनी मदीं थंय चीफ गेस्ट आहा राय
तयारी वचपाचें आहा. So let me see. विजय बाबा आणि एक आमी पळयलें की असेंब्लीन रिप्लाय आयलो क्रायम अगेन्स्ट वुमन्स आसा तो वाडला, तितून आमी पळयता डिटेक्शन रेट वाडल्या पूण जे कन्विक्शन रेट आसा ती खंयच वाडोवना, ती वयल्यान सकयल देवात आसा. ह्या गजाली डिटेक्शन म्हणटा पळय, डिटेक्शन करता आनी हे आपल्याकूच फुळां मारता, जालें आपलें तांबडे. तशें जायना तें. फिगर पळय तूं, 1153 crimes against women in the last 3 years. In the last 5.5 years, 483 rape cases. कितली conviction 5. In the last 5.5 years, murders 177. Conviction कितली 6. So 173 murders, person got away scot free. खून करून ताका पचलो असो अर्थ जालो. ही परिस्थिती गोंयची आहा आनी हे आमी विकसीत विकसीत विकास अशें जे मर्डर जावप पळय हो विकास. पूण सरकार खंय तरी म्हणटा की हितून फूल इंडियान डिटेक्शन रेट सामको हाय आहा म्हणून पळय तो. डिटेक्शन करता आनी मागीर दिसता डिटेक्शन जर तुमच्यान जाता जाल्यार कन्विक्शन तुमच्या कित्याक जायना. कोण हाडयता तुमकां? पब्लीक प्रोसिक्युटर कोणाचो आहा? आमचो ओपोजिशनान अपॉयंट केल्लो पब्लीक प्रोसिक्युटर. बरें, पब्लीक प्रोसिक्युटर तुजो अनफीट आहा, काडून उडय मरे. बरे प्रोसिक्युटर हाडात. तुमी तुमचे सब स्टँडर्ड लोकांक घेवन तुमी व्हडले अचिवमेंट करून दवरतले जावचें ना. विजय सांगवाचो ग्रामसेवक जो इलिगली सेक्युरिटी म्हणून ऑक्युपाय केली आनी तेजी हो सामको सकयल विशय मांडलो हावजान आनी काल ताका सस्पेन्शन दिलें. 1 म्हयनो ताका सस्पेन्शन आसतना ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत सस्पेंड करिनाशिल्लो. ताजेर तो सरकारी जावन तो काल सस्पेंड जातालो म्हणून ताका खबर आसतना सुद्दां तो काल सकाळीं थंय बसून खंय ताणें उरलें कितें सायनी बिनी मारपाच्यो आहा त्यो मारल्या. म्हणजे त्या नारायण नायकान ताचे व्हिडिओ काडिल्ले आहा, कोण ताका घेवन येता, कसो तो वता, आनी ताणें फुगेट्योय मारल्या की केन्ना ती पिडा गेली म्हणून. तर बेजिकली पळय सरकार हे सेक्रेटरीक घालून दादागिरी करता. काल तुवें पळयलां आसतना व्हिडिओच आयलो ना रुमणामळ पंचायतीक तांणी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या. कोर्टांतल्यान ऑर्डर कितें म्हणटा की तांचें जें तांकां जें डिस्क्वॉलिफाय केल्लें तातूंत ताजेर स्टे आयली म्हळ्यार इलेक्शन जावपाचें. इलेक्शनाक जो अंपायर येवपाचो आसलो मॅचीक तो अंपायरूच जायना, मॅचूच जायना. कितें आतां एक कडेन जाता थंय सांकवाळे आमी भायर काडटा थंय आहा, रुमणामळ आयलें, रुमणामळ जाता थंय आहा राय आयलें, राय जाता थंय आहा तूं आनी एक खंयचें हांगाचें म्हणटा तें आक्षेप खंय आयलें. म्हणजे कितें आतां कितले इश्यू काडपाचे ते म्हाका तुका सांगता म्हज्या हड्ड्यान गड जावपाक लागले. इतले इश्यू आहा म्हजे कडेन आनी लोकांक आनी मेळूंक आनी गेल्लो. सो ते बरोवन आनी आज हे 25 पडटले म्हळ्यार खरें आज स्ट्रेस आहा सगळें. आगशी 11 मेंबर आसा पंचायतीचे ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाचे आसात जेणी स्वताच्या हेजेर चॅक काडलेले आसात विथड्रॉ केल्ले आसा. ती हायकोर्टान स्टेट गोवा ऑफ इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्ट केल्ले आसा पूण तो एसेंब्ली आसा म्हणून ताणें पोस्टपोन दवरलो तेंचे हियरींग. कितें एसेंब्लीक आनी हे हाजेर हांव विचारता म्हाका मातशी खोलायन इन्फॉर्मेशन मेळत. असो दीस आसा की हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम 25 पोर्टफोलिओ वांगडा तेजो डिमांड बीन येतलो. सो कशें कितें तुमकां दिसता टायम पावतलो तुमकां? परिस्थिती आज इतली वायट जालो हा. हांव खूब मुद्दम आज कितें हाडलो 4,000 भुरगीं आमगेलीं तितू कार्यकर्ता गे भुरगीं आहाय, बीजेपी गे भुरगीं आहाय, सगळीं आहाय. 4,000 भुरगीं, 100 नोकऱ्यो. आनी ही 4,000 भुरगीं आतां ZP इलेक्शनाक वोट मारपाची. आनी ही कोणाक मारपाची वोट? हें आज क्वेश्चन म्हाका आहा. हे 4,000 भुरग्यांनी मुखार ZPक हे सरकाराक मारपाचो जो पयलो वोट मागीर म्हाका दिसता दीस शूड बी द नारा हेज्या मुखार. दुसरी म्हणटाय हे सगळे घराबे आतां मंथली स्मार्ट मिटर चार्जीस टू बी एडीड टू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. ते कोणाक? कार्यकर्त्यांगे घरां ना वो आमकांच आहा रे ऑपोजिशनाक. आनी जर कार्यकर्त्यांगे घरां आहा जाल्यार हांकां वोट पडोवंक कोणाच्या मुखार. असलें जर राजकारण करतले वोट मारून तुमकां निवडून हाडून तुमी जर 4,000 चेडवांक नर्सिंग जॉबा लायनी रावतले, स्मार्ट मिटरा चार्जीस तुमी जर प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बीजेपी सपोर्टर जो कोण तांकां वोट मारता तांकां जर तर अशें करून तुमी जर पयशे वाडयत रावतले जाल्यार अनवन कसलें राजकारण?
आम्ही आणि इतली ओलोयन आणि इतली व्हरच्यान कसलो फायदो लोकां जरी तरी आज उठना लोक ही 4,000 भुरगीं जी काल 100 नोकऱ्यांक लागून गेले हांव मागता तेंकडे तुम्ही एक वोट मारची ना तेंका 4,000 भुरगीं एक वोट मारना तेंका हे एक तुमकां नोकरी दिना आणि परत परत तुमगे वोट घेता तुमकां तांकां निवडून हाडटा आणि हें करता प्रत्येक गोंयच्या लोकांक स्मार्ट मिटरा जरी तरी हे ते परत फाट घेयना आणि स्मार्ट मिटरा जरी तर आमच्या बिलांचे घायले आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी बॉयकॉट करपा जाय हेंक देख शिकोवपा जाय आणि आय थिंक दिस इज वॉट गोवा नीड्स आज 25 पोर्टफोलियोज बराबर आहे 25 मिनिट्स देखून दिना ते 1 मिनिट एक पोर्टफोलियो सांगपाचा होमा पोर्टफोलियो एक्सायजा पोर्टफोलियो RDA पोर्टफोलियो हे सगळे इतली पोर्टफोलियोज आहे कॅन वी स्पीक फॉर 1 मिनिट ऑन 1 पोर्टफोलियो हांव तुमकडेन सकाळी एक 5-7 मिनटं लागता मरे आमकां कितें सांगता जाल्यार कसली हाव आर वी गोइंग टू गिव जस्टीस टुडे वी आर गोइंग टू सिंगल डिमांड इज आय थिंक द रुलिंग शूड नॉट स्पीक बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द डिमांड सो दे हॅव टू नॉट स्पीक तुमकां जें कितें तोखणाय करपा जाय ती तोखणाय बरोवन दिया तिका फ्लोर ऑफ द हावजान शाबासकी जे दिवपा जाय 25 पोर्टफोलियांची शाबासकी दिवपा जाय ती बरोवन तुमी डिपॉझिट करपा जाय आज सो इट स्टेज इनसायड गेले असेंब्लीत गेले की बरें काम केलें आणि जे हे रूल आहा ते आमी करतले दिस इज आय थिंक टुडे वॉट इज 4,000 नोकऱ्यां खातीर 4,000 लोक आयले 100 नोकऱ्यां दॅट इज द नोकरी आसा पळय त्यो कश्यो जस्टिफाय कॉन्ट्रॅक्ट दिसता न्ही ते. 4,000 candidates none for post of interview आणि कॉन्ट्रॅक्ट दिसता न्ही ते. that also contract 100 भुरगीं तूं म्हाका सांगू जरी तरी तुमकां जरी तरी अशें करून 4,000 भुरग्यां रस्त्यार हाडून जर 100 नोकरी हें करपा जाय हें आनी कसलो 4,000 भुरगीं शिंकलोलीं हांकां वोट मारप परत हांकां निवडून हाडप अशें करून न्हू तुका 100 आहा मरे तुमी 100-200 जाणां आपया मरे शॉर्टलिस्ट करा आनी काबार करा तुमी ओपन दवरता 4 जाणां भुरग्यां आपयत थिंगा तांकां कांयच ना काल आमगे पार्टयेन वचोन तांकां मागीर तांकां ज्यूस दिलें कितें पिवपा दिलें आनी हें दिलें तांकां मातशें कम्फर्ट करपाक ज्यूस दिवन व्हडली कांय करपाना आमी ज्यूस दिवन वोट व्हरपाना आमी तुमगेलो बट एक कम्फर्ट करपाक इतलीं भुरग्यां आपयता रस्त्यार थिंगा इट इज जस्ट कम्फर्ट आज परिस्थिती ती पावली आनी कित्याक पावली मिसमॅनेजमेंट ऑफ दीस गव्हर्मेंट मिसमॅनेजमेंट 4,000 भुरग्यांक रस्त्यार हाडपाक गरज ना तुका 100 वॅकन्सी आहे एक 200-300 शॉर्टलिस्ट करून तांकां आपय इंटरव्यू काबार जालें न्हू तूं 4,000 जाणां आपयता कितें दाखोवपाक सोदता तूं हां म्हणजे सगळ्यांक तूं त्रास करतलो आय डोंट केअर एटिट्यूड आय एम नॉट बॉदर्ड म्हाका तुमची काळजी ना हे सरकारागेलें सो आमकांय तुमची काळजी ना म्हणून हें दाखोवपाची गरज आसा पूण इंटरव्यू जावन सुद्दां त्याच भुरग्यांक काम पास जालें तांकां मेळटलें काय त्या पर्टिक्युलर मंत्र्याच्या थोडे 100 भुरगीं ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करून इंटरव्यू येवंकूच ना आनी ऑलरेडी जॉब जाल्यो असली परिस्थिती जावपाची शक्यता म्हणजे पळया वेट एंड वॉच अँड यू ऑल हॅव टू वॉच अँड यू ऑल हॅव टू सपोर्ट ऑल गोंयकार्स टू एक्सपोज ऑल दीज फेलियर्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट GL रजिस्टर्ड गाडयो मायनिंगा भितर आसा आनी मायनिंगेचे भितर रजिस्टर्ड GL अंडर आसा आनी जे पर्यंत GLान तांकां सॉफ्टवेअर दिलो म्हणजे खंय तरी एक डिवायस दिल्लो जो तो लागलो जाल्यार मायनिंगाच्यो गाडी चलताल्यो आनी मायनिंगाच्यो गाडयो चडश्यो बंद आसा पूण तांकां रिकवरी नोटीसी येवपाक लागल्या 2014च्या 50 लाख रुपया 1 लाख रुपया डिपेंडींग ऑन दॅट टॅक्स भरूं ना टॅक्स भरूं ना म्हणून पूण तेन्ना टॅक्स थोडे कडेन माफ केलो गव्हर्मेंटान आतां थोड्या ओनरांनी सपोज जर रिस्पेक्टिवली एप्लिकेशन करूं ना माफ करपाचें म्हणून त्या गव्हर्मेंटान RTO डायरेक्शन दिवपाक जाय ह्यो मायनिंगात GL रजिस्ट्रेशन गाडयो एड करूंक मेळना न्हू त्योच गाडयो आसा सो त्यो गाडयांक तेणी माफ करपाक जाय सो टॅक्सार माफ करपाचो हो हांवें घातलेलो कित्याक लाखांनी ते डिमांड करता फॉर टॅक्स मायनिंग बंद आसा लोक पयलेच ट्रक सगळे कणबेल्या आनी लोक पयलेच हें आसा म्हणजे इन द डिप्रेस्ड डिस्ट्रेस्ड आनी हितून हे नोटीस येतली आनी डिस्ट्रेस जाता आनी टेन्शन जाता सो हेका लागून ते फ्लोर हांव हाडलेलें CMान पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेन्ना नाशिल्लो भितर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मागीर हांवें CMान सांगलें की तुमी आन्सर दिवपाक जाय कितें तूं फायनान्स जाता बाकीच्यो गोश्टी जाता
सो तेजे खातीर ताका ऑनरेबल सीएमान सांगलें की आपण लूक इंटू द मॅटर आनी सोल्युशन काडटा म्हटलं. सो आमी पळया कितें करता. सर आनीक तुम्ही उलयला नेदरलँड डेल्टा टेक ते बेनिफीट कशें जातले फीड सेक्टर. कितें जालें हांव जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर जाल्लो ते इनिशिएशन हांवें केल्लें आनी आमी गोंयच्यान आमचे सगळे सेक्रेटरी एनवायरमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सगळे खुबशे डेलिगेशन 7-8 जाणां घेवन आमी गेल्ले आनी तितून आमी थंय जे पयले स्वता दोळ्यांनी पयले की थंय बीच इरोडिंग जातलें आनी बीच इरोडिंग जातरी थंय तेणी रिप्लेनिश केला पूण टॅक्नोलॉजी ती यूज केला तेणी रिप्लेनिश करपाक ही दुसरे भाशेन टॅक्नोलॉजी. सो ती टॅक्नोलॉजी हांगा वापरची आनी आमची बीचीस परतून रिस्टोर करपाक. ताका आर्टिफिशियल म्हणजे ताका नॅचरली प्रोसेस जाता. एक दिसान जायना ती बीच सिस्टम ताका टायम लागता पूण तांकां 7-8 वर्सांनी जेन्ना ते सिस्टम ताणें केली तरी ती सगळी बीच रिप्लेनिश जाली ती आमी यूज करची अशें हांवें विनंती केली. निलेश बाब आम्ही पळयता रुलिंगांतले तुमी आमदार तुमचे खूब प्रश्न आसता डिमांड सुद्दां बरे तरेन मांडटा तुमी. आयज फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन इतले पोर्टफोलियो वांगडाच आसा. तुमकां दिसता जे रुलींग आसा तांकां तरी वेळ पावतलो. ऑपोजिशन म्हणटा की तांकां पावचो ना पूण रुलिंगाचें कशें कितें पोर्टफोलियो जे आमी म्हणटा डिमांड जेन्ना आसता पळय लोकांक जे आमच्या मतदारसंघात लागता तेजेर आमी उलयता. आतां हितून विशय कितें जाला की लागता तो विशय आमी जर उलोवपाक गेले जाल्यार सगळे पोर्टफोलियोन ते लागना. ऑनरेबल सीएमान आन्सर करतलो. सीएमाक खबर आसा कशें आन्सर करता. तुमकां वेळ पावतलो सो दिसता रुलिंगांतलो. पळया आज सांजचे मागीर उलया. डेव्हलपमेंट आम्ही जितके जाय तशें आमी लोकांचे लायफस्टायल चेंज करपाक जाय. नाव टुडे अंडरग्राउंड केबलिंग इज अ मस्ट बिकॉज एवरीवेअर वेन देर ट्री फॉल्स आर थिंग इट इज मच मोर गुड फॉर मेंटेनन्स एंड एवरीवेअर पीपल आर मूविंग फ्रॉम ओवरहेड केबल्स टू अंडरग्राउंड केबल. दॅट्स अ व्हेरी गुड थिंग. गव्हर्मेंट आय थिंक इज डन अ फेरली गुड जॉब. लॉट्स is being done. I was talking to Power Minister also in our area also just to see maximum which areas they can cover and complete. पण अंडरग्राउंड केबलिंग करून रिस्टोर केल्या रोड्स ना रोड्सचे एस्टिमेट वेगळे आमी घातले. जे पावर केबल घालूंक जाय जाल्यार त्रास जातलोच न्ही मातसो पूण तेजे बरोबर कोऑर्डिनेशन आसूंक जाय. सो ताबडतोब ते केल्या उपरांत देन यू टू कंप्लीट इट एंड देन रोल इट आउट. आता गणेश फेस्टिवल आसा सो स्ट्रीट लायट्स आनी सगळें तुमी म्हटलां बाबा कित्याक बिकॉज एवरीवेअर इट इज हॅज टू बी लायट. सर गुळेली वाठारांत सर जायते दीस म्हणटा ती लायटूच नासता अशें लोकांची सर एक कागाळ आसा. म्हाका कोणी सांगूंक ना. पंचायत मेंबर कोणी सांगूंक ना. तूं सांगता म्हणून हांव विचारता. ओके पण म्हाका तरी ना. डेली लायट नासता व्हॉट्सॲप ग्रुप्स कॉन्स्टिट्युन्सीन आसता ओके आनी प्रत्येक ग्रुप आमचे कडेन कमीत कमी 25 ग्रुप्स आसात. प्रत्येक ग्रुपार 250 मेंबर आहात. खंयच्यान तरी पंचायत वायज ग्रुप्स आसात. एटलिस्ट कोणा कडल्यान तरी येतले न्ही लायट ना. केन्ना लायट ना म्हणून सांगता आमी ताबडतोब एक मेली एक फोन मारून आमी रिस्टोर करपाचो प्रयत्न करता. स्मार्ट हेजे मिटराचे कशें पळयता तुमी. म्हाजो संबंदीत पोर्टफोलियो संबंदीत पोर्टफोलियो ना तेणी उलोवपाचें नासता. संबंदीत म्हजे पोर्टफोलियो आसा तुवें कितेंय विचारलें तेजें हांव उत्तर दिवचें. तुमचे कितें सांगता एम्प्लॉयमेंट आतां तेजेरय कळटा पोस्ट कितली हाडले वीक कितली हाडली नसो. तरी आसतना आमी लास्ट टायम म्हणटाले प्रायवेट युनिवर्सिटी हाडटाय त्यो आनी आमकां आनी नस जाय आमगे भुरगीं भायर वयताय म्हणटालो सीएम अप्लाय केल्ली भायर वयताय तांकां आनी सीट जाय म्हण पूण तांकां जॉब कोण दितलो. सो काल थिंगा व्हडली व्हडली लायन लागली. आतां कोणाक जॉब मेळटलो तें तुमकां चोवपा पडटलें. ओके दुसरें म्हणल्यार तुमचे एक्स सीएम दिल्लीची येयल्ली कितें ती येयल्ली आमची ताका इन्चार्ज केल्ली आमची आतिशी मॅडम. आख्खे आमचे वॉलंटियर्स मिटींग घेतल्या फीडबॅक घेतला आनी मुखार कितको वचपाचें सेटअप करपाक एक एक कॉन्स्टिट्युन्सी कितें करपाचें सगळें प्लॅनिंग केल्लें आहा. आतां फकत पोती येतली आनी फॉलो अप करतली कितें डिसिजन घेतलें कितें इम्प्लिमेंट जालां तें सगळें घेवन ती आतां सगळें जाग्यार घायलेलें आहा. फकत आमचें आतां ग्रावंडाचेर वचोन काम करपाचें. आतां झेडपीची इलेक्शनूय येता लागीं आतां तेंय आमचें डिस्कशन जाल्लें आहा. कितली सीट घालपाची खंय कॉन्स्टिट्युन्सी घालपाचें डिस्कशन जाल्लें. परत कॅन्डिडेटूय आमी फायनल केल्ले आहाय. आतां आपल्या आतां एसेंब्ली जाली म्हणटकीर आमचें सगळें फूल स्विंग वयतलें. जाणां चिंबला न्हू थिंगा जागो ना आनी पंचायतीकूय जागो मेळटा. की हो जागो उपयस शिफ्ट करचो सांताक्रूजचो आनी चिंबोचो उपयस जर शिफ्ट केले न्हू अशें कालापतीक पंचायती ना. आख्या गोंयांत खूब पंचायती ना म्हणून स्ट्रगल जाता. तांकां अशें गांवां मदीं तिका धाबेलो घालता आनी तिका त्रास जाता आनी चडशे धाकट्या भुरग्यांक त्रास जाता. तिका पॉल्युशन जाता मूस येता गमे न्हू मागीर सुणी माहिती वता केन्नाय सुणी काडटा आनी हें वता प्लास्टीक वता दुसरे कडेन उडयता कावडे काडटा उडयता. म्हाका एक इम्पॉर्टंट लोकांक एक मॅसेज दिवंक जाय कितें जेन्ना ते प्लास्टीक जेन्ना जेवण काडून ते प्लास्टिकान घालून भायर उडयता न्हू म्हाका एक मॅसेज दिवंक जाय की जेवण ते अशें भायर उडया आनी मागीर प्लास्टीक उडत थंयसर गार्बेज येता जाल्यार कितें जाता तेतून तर जेवण आसलेलें प्लास्टीक तो पॅक करून उडयत न्हू तेतून न्हू भितर ते गॅस जाता कमलें न्हू आनी तो न्हू पॉयजनस गॅस तो इथियम गॅस जाता.
कमले ते म्हाका सांगूंक जाय आसलें की हे मातशें एवॉयड करचें आनी सेग्रिगेशन चड इम्पॉर्टंट आमच्या लोकांक अवेरनस करपाक. सेग्रिगेशन जर करना आनी तर अशेंच काडून दिलें न्हू तो वेस्ट कांयच करूंक शकना. कोण वेस्ट केल्याक करता तोय मनीस त्रासान पडटा. ते कित्याकूच उपकारना मागीर. ओल्ड गोवाच्या विशयाचेरूय उलयलो तुमी. ओल्ड गोवाचें कितें आहलें न्हू ओल्ड गोवाचें म्हाका आमचे कमिटीन सांगलेलें तिका कितें कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते कमले न्हू ते सगळे पळय आतां डेवलपमेंट करपाचें ड्रेनेजी करपाच्यो तशेंच ते हेजेर घालपाक आमचे मास्टर प्लॅन करपाक रिजनल प्लॅनाचेर ते बफर झोन मार्क करपाक तशेंच दुसऱ्यो चर्ची खूब आहा म्हणजे आमच्याच धर्माचे न्हू हिंदू धर्माचे आहा तशेंच मुस्लीम धर्माचे आहा त्यो खुबश्यो अनआयडेंटिफायड आहा कमले हेरिटेज सायटीचेर घालपाक ते म्हाका थिंगा जर सांगपाचें आसलें. तशेंच झाडां थिंगा जर आहा न्हू आमची रॉयल पाम ट्रीज आहा ते न्हू कितें जालें ते चड ओल्ड जाले आनी फाटीं 2 मेले. आतां कितें आसता अशें मरत चड रावंक उपकारना. म्हणजे म्हाजें एक अशें सजेशन आसलें की थिंगा मदें आतां रोवपाचीं झाडां ही व्हडलीं झाडां आहा तेन्ना थिंगा मदें तर हीं झाडां रोयत न्हू तेन्ना म्हणल्यार ही व्हडली जातली आनी मागीर ती ब्युटिफिकेशन आमचें तशेंच उरतलें. तशें खूब आहा. तशेंच आनीक आहलें म्हाजें की थिंगासर नोजल घालपाक उदकाचें तेन्ना कितें जालें उजो पेटलो कितें जालें नोजल आसूंक जाय आनी ताका कितें आसता अशीं मिलां आसता कितें आसता न्हू रोल आसता पायपलायनीचे ते रोल भायल्या तशें आसता तशें आसत न्हू जाल्यार बरें. कमी हे वस्तू म्हाका सांगपाचें आसलें ते आतां गडबड जाला आनी मागीर चड उलोवंक मेळोंक ना. ते आतां लँड ऑलरेडी पंचायतीन घेतलेलें आहा हितून सगल्यांक हें बी मेळ्ळें सो तुमी ते लँड परते तुमी दुसरे कडेन शिफ्ट करचे आहा. हे आतां पंचायतीचे सद्याक पळय लँड आहा न्हू थिंगा लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा ते न्हू कितें जाता लोकांच्या मदें जाता ते आमच्या वॉर्डान भितर जाता विलेजीन आनी थिंगासर न्हू आमच्या नन्साचें थिंगा कॉन्वेंट आहा कमलें न्हू तशेंच थिंगासर एक रेस्टॉरंट आहा आनी कितें जाता थिंगा न्हू तुर्कासान लोक ते न्यू लँड घेतला ती पंचायत बांदपाक ते तुमी इनॉग्रेशन पंचायत बांदपाक सांताक्रुजाचें ते जाणा ते खंय गेला तेणी ते आदले लँड ते फावंडेशन स्टोन बी घातलेले पळय आदी ते न्हू म्हाका केलेले आसले खूब वर्सां आदी आमच्या टायमारसान ते आहा आनी ते न्हू हांव निवडून येताच हांवें ते घातलेले करपाक कळ्ळें न्हू आनी हांवें ते वॉट्सॅपार तेंच्या ग्रुपार आमचो वी द पीपल म्हणून ग्रुप आहा न्हू ते ग्रुपार हांवें घाल्लेले हांव कोता म्हणून कळ्ळें न्हू तेन्ना मागीर ते फुडें सरले ते म्हणाले आमी कोता म्हणाले कळ्ळें आनी मागीर हांवें म्हणलें बरें तुमी कोताले करा पण म्हाजो तेंकां सदांच हेल्प आहा ते तर म्हाज्या फुड्यान येत न्हू कसलें कामाक जावं आमच्या मिनिस्टराच्या फुड्यान वच जावं अशें म्हाका कडल्यान एक लेटर घाल म्हाजें ऑफीस हांवें सदांच लोकांक सांगलेलें आहा म्हाजें MLAचें ऑफीस तुमचें ऑफीस म्हणून चिंता जाय तशें म्हाजें ऑफीस यूज करा आनी डेवलपमेंट वर्क जाता तशें गांवचें करचें अशें म्हणून हांवें सांगलेलें सगळें. ग्रीन एनर्जी हें करपाक 150 मेगावॅट 2030 पर्यंत आमकां करपाक जाय ती सगळी आमी 2027 पर्यंत कंप्लीट करता. आतां जवळ जवळ 90 मेगावॅटाचेर आमी पाविल्ले आसा आनीकूय काम चालू आसा आनी एक 30 मेगावॅटाचें आमचें महापिता दिलां तें काम चालू जालां. तें काम सादारण एका वर्सांत कंप्लीट जातलें आनी हें सगळें कंप्लीट जाले बरोबर आनी इतर क्षेत्रांत जें काम चालू आसा तें सगळें जाले बरोबर 150 मेगावॅटा पेक्षा चड वीज आमी 2027 ग्रीन एनर्जी म्हणून तयार करता. तमनारा कडल्यान सर कितली मेळटा? तन्मार 1200 मेगावॅट वीज आमची जें गोवा ज्युरिडिक्शन जें काम आसा तें कंप्लीट जालां. कर्नाटकांतल्या ज्युरिडिक्शनच्या कामार तांचो अजून पसून प्रगती कांय ना. तांणी काही कंडिशनां घातल्या ती कंडिशनां म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मान्य ना आनी त्या खातीरूच तें सद्या प्रलंबीत आसा. पूण वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान आमकां जर फाल्यां सकाळीं कमी वीज मेळ्ळी जाल्यार वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान ती वीज आमकां घेवपाक हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आमी तयार केलां तें सगळें आमकां उपयोगाक पडटलें. सोलर एनर्जीचे फाटी इश्यू जालो ग्रीन एनर्जी म्हणजे सोलर एनर्जी ना सीएमान ते MOU कितें सायन केला इनफॅक्ट तेका पूर्ण विचारते म्हाका खबर ना करेक्ट वर्ड घे आनी म्हाका विचार तसलें सरकार EV गाडयांक प्रमोट करतात पूण दुसरी सायडीक पळयलें जाल्यार EVचे सर्विस वॉट इज इम्पॉर्टंट पूण EV गाडी इम्पॉर्टंट काय लोकांक सोलर रूफटॉप इज इम्पॉर्टंट हेचेर तुमी विचार करपाक जाय. गाडी आज आसा फाल्यां ना पूण रूफटॉप जर घातलें जाल्यार सबंद कुटुंबाक ताजो फायदो जाता आनी त्या खातीर रूफटॉप सोलराचेर आमी चड भर दितले. ताजेर हांव कांय उलोवंक शकना. इट इज द प्रिरोगेटिव्ह पार्ट ऑफ द मुख्यमंत्री. हय आमचे जे नॅशनल लेवलार जी डिसिजनां घेतल्या ती आमकां लागू आसा
आणि त्या प्रमाणे सगळ्याचे जे मिटर आसा ते लोकां खातीर भायर वचपाक जायचे आसात, पूण त्याच बरोबर जे आमचे मिटर रिडर वतात तांकां ते योग्य तरेन तांचे रिडींग काडपाक मेळपाक जाय. नाही, सगळें स्मार्ट जाल्यार सुद्दां चेकिंगाक वचपाकूच जाय न्ही. सगळ्यांनी स्मार्ट जाले म्हणून कितें बरे कपडे घातले म्हणून चेक भितर चेक करपाकूच जाय न्ही. भायल्यान बरे कपडे घातले सगळे भायर कितें मनशां जर बरें दिसना जाल्यार ताका दोतोरा म्हऱ्यान वचपाकूच जाय. तशें न्ही, फाल्यां सकाळीं कितेंय जालें जाल्यार तांकां भितर वचचें पडटा न्ही. ते चालू जालें. इम्प्लिमेंटेशन आतां डिसेंबराच्यान चालू जालें. सर आनीक म्हणजे जे सरनेम चेंज कायदो हाडपा जाय हाडपा जाय. तो सगळ्यांनी कित्याक कितें नांवां घालीत रावल्या सगळ्यांची. See, there was a 20,000 square meter acquisition. Grant was given, money was sanctioned, money is deposited in EDC. Land acquisition, marking was done, illegal encroachment was demolished. Now there is another 10,000 that has been requested by the department to acquire. That balance payment is pending. So I think it's just a matter of a few months that issue will be resolved.